Ok, nous allons donc appeler le pasteur. On nous a dit hier Nounou. Pas Nounesh, Nounou. Le pasteur Célestino nous a corrigé. Il dit son nom, c'est pas Nounesh. Ils sont du même village là-bas, je ne sais pas, peut-être. C'est là. Nounou. Il y a que le nom. Nounou. Nounou. N-U-N-O. N-O. Donc il va venir. Est-ce que tout le monde peut écouter le français ici? Levez la main ceux qui écoutent. Descendez. Qui ne peut pas écouter le français? N'ayez pas honte. Ok. C'est justement pour nous permettre d'avoir deux interprètes. Avec 3, ça pourra prendre un peu beaucoup plus de temps. Nous allons chanter juste un petit cantique. Pendant que le pasteur André va s'approcher. Juste dire, tu es digne, Seigneur. Tu es digne, oh Seigneur. Tu es digne, oh Seigneur. Tu es digne, oh Seigneur. Nous te louons, nous te louons. Oh Seigneur, nous te louons, Seigneur, tu es digne, digne. Que Deus vos abençoe, caros irmãos. Que Dieu vous bénisse. Estou feliz esta noite. Je suis très heureux ce soir estar no meio de vocês. D'être au milieu de vous. Talvez não terei a ocasião de agradecer aqui diante da plataforma. Peut-être que je n'aurai pas l'occasion de remercier ici à l'estrade. Estou a agradecer o pastor Life. Je remercie le pasteur Life pela sua hospitalidade, pour m'avoir mis dans sa place, pelo seu amor, pour son amour, que ele manifestou comigo e tem manifestado para comigo. Qu'il a manifesté envers moi et qu'il a toujours manifesté envers moi. Eu me sinto bem. Je me sens bien. A sua igreja, son église, a sua família, sa famille, com seu povo, avec son peuple. Eu acho que essa hospitalidade é própria para nós africanos, né? J'espère que cela est lié à nous, proprement à nous, les Africains. Eu lembro de outra vez fiz uma viagem ao exterior. Je me souviens une fois quand j'ai effectué un voyage à l'extérieur. Cheguei no aeroporto. Je suis arrivé à l'aéroport. Embora que tinha sido convidado, com o convite nas mãos. Malgré que j'ai été invité. Fiz uma escala no Brasil e continuei a viagem. J'ai fait un escale au Brésil et j'ai continué mon voyage. Cheguei no aeroporto, não conhecia a cidade, não conhecia ninguém. Je suis arrivé à l'aéroport, je ne connaissais pas la ville, je ne connaissais personne. Não havia ninguém para me receber. Il n'y avait personne pour me recevoir. Mas com convite official. Mais avec une invitation spéciale. Tinha que ter uma ajuda de JPS. Je devais avoir l'aide de JPS. Para me levar até o hotel que eu reservei. Pour m'amener jusqu'à l'hôtel où j'ai réservé. JPS podia ir até o restaurante. Avec GPS, je pouvais m'en rendre. E depois ir para a igreja. Et après là-bas, aller à l'église. Mas para nós africanos, os irmãos foram me apanhar na fronteira. Mais pour nous les Africains, les frères sont venus me prendre à la frontière. Que Deus abençoe o pastor Lifoco. Que Dieu bénisse le pasteur Lifoco. Je me sinto bem. Je me sens bien. Estou a dormir bem, estou a comer bem. Je suis en train de bien manger, en train de bien dormir. Seria ingrato se não agradecer. Je serais ingrat si je ne remercie pas. Obrigado, pastor Lifoco. Merci, pasteur Lifoco. Merci. Eu vou levar este testemunho na minha igreja. Je vais amener ce témoignage à mon église.
Irmão Brana diz, Le frère Branham dit, se carteiro trazer uma encomenda para ti, si, carteiro que trazem cartas, si l'homme du courrier amène un colis chez vous, e embora que tenha o teu nome lá acima, malgré que le colis peut avoir votre nom, mas você vê que na caixa tem uma serpente lá dentro. mais si vous retrouvez un serpent à Embora l'intérieur du o colis, nome que está lá é teu, malgré que le nom vous appartient, o profeta diz, você tem direito de recusar. le prophète dit que vous avez le droit de refuser. Diz, eu não assino isto aí. Eu não assino isto aí. Et moi, je ne signe pas, je ne mets pas ma signature. Eu não pedi serpente nenhuma. Je n'ai pas demandé le serpent. Diga ao carteiro, volta com a tua encomenda. Dites à l'homme de courrier, retournez avec votre colis. Diz a Satanás, volta com a tua doença nesta noite. Dis à Satan, retourne avec ta maladie ce soir. Amém. Amen. Graças a Deus. Grâce à Dieu, Eu vou tomar as escrituras, seus irmãos aceitam, si vous acceptez, nous allons prendre les Écritures no livro de Jonas, au livre de Jonas, Jonas capítulo 1, au livre de... Au livre de Jonas chapitre 1, versículo 1 ao 3. verset 1 jusqu'au 3e. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: dispõe-te e vai à grande cidade em Nínive, quer dizer morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença do Senhor e partiu para a direção a Tarsis, isto é, Jopé, descendo para a cidade de Jopé, ou seja, Formosa, encontrou um navio pronto para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença do Senhor. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Joppo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix des transports et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Filemão capítulo 1, Philémon chapitre 1, versículo 10. verset 10. Versículo 10. Verset 10 de Philémon. Venho interceder a favor do meu filho Onesimo, que gerei enquanto estava na prisão. O irmão pode ler direto, se achou, antes de Hebreu. Se vê antes de Hebreu. Se alguém achou, pode ajudar o irmão aqui para facilitar. Ok. Versículo 10 ao 25. Pode. Sim. Je t'ai pris mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, Continua. qui autrefois t'a été inutile, mais que maintenant est utile, est à toi, est à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me servît de ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être as-tu été séparé de toi pour un temps afin que tu le recouvres pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort ou
S'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je te crie de ma propre main, je payerai pour ne pas te dire que tu dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Que Deus abençoe a sua palavra, pode sentar-se. Que Dieu bénisse sa parole, pouvez vous asseoir. Podem anotar também Apocalipse capítulo 4, Vous pouvez aussi écrire Apocalypse chapitre 4 ou noter. para ganhar tempo poderão ler nas casas, Pour ceux qui auront le temps pourront le lire à la maison. porque eu vou fazer a conexão das 3 passagens que eu li. Je vais faire la connexion de 3 passages que je viens de lire. Apocalipse capítulo 4 fala do trono. Apocalypse chapitre 4 parle du trône. Então, como tema nesta noite, Alors comme thème ce soir, o propiciatório do tempo do entardecer para uma libertação total. les propitiatoires du temps du soir pour la délivrance totale. Deus enviou para nós profeta Dieu nous a envoyé un prophète para uma libertação total. pour une délivrance totale. Como Deus, no primeiro Êxodo, enviou Moisés Comme Dieu, dans le premier exode, il a envoyé à Moïse para tirar o Egito, o povo fora do Egito, pour faire sortir de l'Égypte un peuple en dehors de l'Égypte, de uma escravidão para a libertação. de l'esclavage vers une délivrance. Moisés tinha que trazer a libertação total para o povo. Moïse devait amener la délivrance totale pour le peuple. Povo que estava na escravidão, Le peuple qui était dans l'esclavage, povo que estava preso. le peuple qui était emprisonné. Se Deus te comissionou para trabalho, Si Dieu vous a commissionné pour un travail, mesmo se você fugir, même si vous fouillez, enquanto não cumprir a ordem que Deus deu para você, alors que vous n'allez pas accomplir l'ordre que Dieu vous a donné, Deus fará tudo para que te traga de volta, Dieu fera le tout possible pour vous ramener a fim que possa cumprir a missão pela qual Deus deu para você. afin que vous puissiez accomplir la mission par laquelle Dieu vous a envoyé ou vous a donné. Moisés tentou fugir, Moïse essaya de fuir, mas Deus trouxe Moisés de volta. mais Dieu a ramené Moïse. Estamos a falar de uma libertação total. Nous sommes en train de parler d'une délivrance totale. Deus não faz nada sem usar o homem. Dieu ne fait rien sans pouvoir utiliser l'homme. Nesta igreja, Deus não fará nada se o pastor Life não está aqui para pregar para você. Dans cette église, Dieu ne fera rien si le pasteur Life n'est pas ici pour prêcher. Vous prêchez. Assim como nesta era, Deus não podia fazer nada sem que o William Manon Branham nos traga a mensagem. Et de même, dans cet âge, Dieu ne pouvait rien faire sans que William Mario Branham puisse apporter le message. A tua libertação total vai depender da consideração que tens para com o dom que Deus colocou aqui na plataforma. Votre délivrance totale va dépendre de la confiance, la considération que vous avez par rapport au don que Dieu a mis ici à l'estrade. Amém. Amen. E assim que este homem, tu e eu também somos chamados a trazer a libertação. Nossos irmãos, nossos familiares. C'est ainsi que cet homme, vous et moi, nous sommes appelés à mener la délivrance pour nos frères, pour nos sœurs, nos amis. Como leram para nós daqui, colocar as mãos uns aos outros. Comme on venait de nous les lire ici, on devait imposer les mains les uns les autres. Isto tudo é para ter uma libertação total. Tout ça, c'est pour une délivrance totale. Mas este homem que vai trazer a libertação total Mais comme c'est l'homme qui va apporter la délivrance totale, tem que ter o amor dentro dele. il doit avoir l'amour à son intérieur. Tem que ter a misericórdia dentro dele. Il faut que cet homme ait la miséricorde en lui. Porque o Deus que nós acreditamos, Parce que le Dieu que nous croyons, o Deus do profeta William Mario Branham, le Dieu que le prophète William Mario Branham, o Deus do pastor Lifoco do cielo, le Dieu du pasteur Lifoco du ciel, não é somente Deus rico em dinheiro, il n'est pas seulement un Dieu qui est riche en argent, rico em bens materiais, riche aux biens matériels, tudo isso lhe pertence, tout cela lui appartient. mas é Deus rico em Mais misericórdia. c'est un Dieu qui est riche en miséricorde. É Deus rico em graça. C'est un Dieu qui est riche
en grâce. Não há uma libertação total se não tem aquela compaixão para com teu irmão. Il n'y a pas cette délivrance totale si vous manquez cette pitié-là pour votre frère. Não há libertação total se não consegue se colocar na brecha para com teu irmão. Il n'y a pas la délivrance totale si vous n'arrivez pas ou vous ne vous sentez pas se mettre sur la brèche au milieu du chemin pour votre frère. Lemos acerca de Jonas. Nous venons de lire à propos de Jonas. No capítulo 1, Deus envia Jonas Au chapitre 1, Dieu envoie Jonas para Nínive. vers Ninive. No capítulo 2, Au chapitre 2, Jonas é jogado no ventre do peixe Jonas est jeté sur le ventre d'un poisson. e Deus lhe liberta. Dans le ventre du poisson, et Dieu lui a délivré. No capítulo 3, Au chapitre 3, Jonas sai do ventre. Jonas sort du ventre. Agora vamos para o capítulo 4. Et il ramène avec le chapitre 4. Podemos ler capítulo 4 de Jonas. Nous pouvons lire le chapitre 4 de Jonas. Jonas capítulo 4. Jonas chapitre 4. Versículo 1 a 11. Verset 1 jusqu'à 11. Mas isto desagradou extremamente a Jonas. Jonas sai do ventre do peixe. Jonas sai do ventre do peixe. Jonas sort du ventre du poisson. Jonas prega o evangelho. Jonas prêche l'évangile. O povo se arrepende. Le peuple se répand. Jonas ficou nervoso. Et Jonas s'était fâché. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta minha palavra estando ainda na minha terra. Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande benignidade, e que te arrepende do mal. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit: Ah, Éternel, n'est-ce pas que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fouillant en Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en beauté, et qui ne répand du mal. Você me envia para aquele povo pecador, Oh, comment tu m'envoies vers ce peuple pécheur? para que morram. Non, pour qu'il meure, envoie-moi vers ce peuple pécheur pour qu'il povo meure. rebelde, pecador. Un peuple rebelle, pécheur. E eu prego para eles, agora você salva eles. Et je le prêche, vous, toi tu le sauves. Por que não matou eles? Mais pourquoi tu ne les as pas tués? Jonas ficou irritado. Il était devenu furieux, irrité. Peço depois, oh Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Maintenant, Éternel, prends donc ma vie, car la mort m'est préférable à la vie. E disse o Senhor: Fazes bem que assim te ires? L'Éternel répondit: Fais-tu bien de t'irriter? Então Jonas saiu da cidade, Et Jonas sortit de la ville, sentou-se ao oriente, s'assit à l'orient. e ele fez uma cabana. De la ville, là, il se fit Sentou-se une debaixo cabane dela, à sombra, até ver o que acontecer à cidade. et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. E fez o Senhor descer a borboreira e ela subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou extremo por causa da borboreira. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui se leva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mas Deus enviou verme no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a borboreira e esta se secou. Mais le lendemain à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. E aconteceu que aparecendo o sol, Deus mandou vento calmonoso oriental e o sol feriu a cabeça de Jonas e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa da borboreira? E ele disse: faço bem que me revolva até a morte. E disse o Senhor: tiveste tu compaixão da borboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite apareceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade em que estão mais de 120 mil homens
que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du rien? Il répondit, à cause du ricin, il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer l'air droite de l'air gauche et des animaux à grand nombre. Aleluia! Alléluia. Ele diz, mas eu agora sou um palhaço? O que é isso? Eu preguei para matar e você não mata. Et moi maintenant je suis une poule mouillée, j'ai prêché pour que tu tues, maintenant tu ne le tues pas. Ficou irritado, ficou nervoso, foi sentar embaixo de uma árvore. Deus Il fez s'est crescer. fâché, il s'irritait et il est allé s'asseoir à l'ombre d'un arbre. Dia seguinte Deus manda bicho e ele morde a raiz seca. Et le lendemain, Dieu a envoyé un insecte Ah, Deus, eu manger podia l'arbre. morrer. Et c'était séché. Por que isso? Por que isso? Oh Dieu, mais pourquoi ça? Pourquoi Ah, ça? você tem compaixão da planta que você não plantou, não trabalhou, não fez nada. Ah, toi, tu as pitié du ricin que tu n'as pas planté, que tu n'as rien fait. Mas os 120 000 homens, você quer que eles morram? Mais tu veux que les 120 hommes à Ninive puissent mourir? Quantas vezes queremos que o irmão morra porque pecou? Combien de fois nous voulons que le frère meure parce qu'il a péché? Onde está a compaixão para nosso irmão, para nosso próximo? Où se trouve la pitié pour notre frère? Onde está a misericórdia para com nosso irmão, com nossa irmã? Où se trouve la pitié et la miséricorde pour notre frère, pour notre sœur? Temos o complexo de ódio contra aquele, contra aquela, mas cadê a misericórdia? Onde é que está o amor? Nous avons les complexes contre celui-ci ou celui-là. Où se trouve la miséricorde? Où se trouve l'amour? O Deus de William Mario Branham Le Dieu de William Mario é Branham. Deus rico em misericórdia. C'est un Dieu qui est riche en É miséricorde. Deus rico em C'est perdão. un Dieu qui est riche en pardon. É Deus rico em graça. C'est un Dieu qui est riche en grâce. Aleluia! Alléluia. O profeta nos disse, Le prophète nous dit, eu também desenvolvi o complexo. moi aussi j'ai développé un complexe. Graças a Deus, porque Deus mandou profeta que fala. Grâce à Dieu parce que Dieu a envoyé un prophète qui parle. O profeta que fala. Un prophète qui parle. Diz, eu desenvolvi o complexo. Qui dit que moi aussi j'ai développé un complexe. Porque o povo não queria crer a minha mensagem. Parce que le peuple ne voulait pas croire à mon message. Não vejo mudança no povo. Je ne vois pas les changements dans le peuple. Então disse, oh Deus, eu não quero mais, eu Alors, vou embora. il se dit, Dieu, je m'en vais et je n'en veux pas. Vou ser como profeta do Velho Testamento. Je vais être comme le prophète à l'Ancien Testament. Eu venho, prego e volto para o mato de novo. Je viens, je prêche et je retourne à la brousse de nouveau. Deus disse, tenta e você vai ver o que vai estar Dieu acontecendo. l'a dit, tu verras ce qui arrivera avec toi. O profeta vem nesta mensagem, Le prophète vient dans ce message, parado na brecha, sur la brèche. parado na brecha, parado na brecha, parado na brecha. Être sur la brèche. Debout sur la brèche. Se Ok. tenir à la brèche. E ele fala disso aí. Et il parle à propos de cela. Obrigado, William Mario Branham. Merci William Mario Branham. Profeta, no parágrafo 122, Au paragraphe 122, tradução da voz de Deus, traduction de la voix de Dieu, irmão José Brana, le frère Branham o dit, profeta nos diz, le frère Branham dit, eu havia tido complexo, moi j'ai eu un complexe porque as pessoas não ouviam a minha mensagem. parce que les gens ne prêtaient pas l'oreille à mon message. E Deus me livre de eu comparar a vida de agora com a de Moisés. Oh Dieu, livre-moi que je puisse comparer ma vie de maintenant et la vie de Moïse. Mas é exatamente o que Moisés fez. Mais c'est exactement ce que Moïse a fait. As pessoas não ouviram quando ele veio para libertá-las. Les gens ne l'ont point écouté quand il est venu pour les délivrer. Então ele simplesmente não se envolveu com eles. Alors lui simplement, il ne s'est pas mêlé avec eux. E foi para o deserto. Il est allé vers le désert. Mas Deus o fez voltar. Mais Dieu lui a fait retourner. Eu desenvolvi complexo. Moi, j'ai développé un complexe. Porque as pessoas não queriam crer a minha mensagem. Parce que les gens ne voulaient pas croire à mon message. Mas Deus queria que a mensagem chegasse até você e eu. Mais Dieu voulait que le message arrive jusqu'à vous et moi.
Deus chega, coloca o profeta no seu devido lugar. Dieu se mettre le prophète dans l'endroit O où il Deus faut. d'Abraham, L'endroit, o Deus d'Abraham, le Dieu d'Abraham, Deus de Isaac, le Dieu d'Isaac, Deus dos profetas, le Dieu des prophètes, Deus de William Mario Branham, le Dieu de William Mario Branham, Deus do pastor Lifoco. le Dieu des pasteurs Lufoko. É Deus rico de misericórdia. C'est un Dieu qui est riche en miséricorde. Amém. Amen. E nesta mensagem, humilia-te. Et dans ce message, humilie-toi. O profeta de Deus nos diz o Le seguinte: prophète de Dieu dit le suivant. ele diz, Il dit, eu vou tentar ler um pouco em francês, não sei se vou cometer erros, je vais essayer un peu de lire en français. Je ne sais pas si e ele vai traduzir em português. je vais commettre le péché. Et lui, il va interpréter en portugais. Vou tentar um pouco. Je vais essayer un peu. Se eu cometer erro, me compreendam. Si je commets l'erreur, je Ok. vais tenter un peu. Parágrafo 18. Paragraphe 18. Mensagem, humilie-toi. Na mensagem humilha-te. Tradução da voz de Deus. Tradução à voz de Deus. Ce dont je parle ce matin nous amène jusqu'à un point culminant. O que eu falei nessa manhã nos leva até num ponto muito essencial. Et c'est pour ça que je vais consacrer dimanche prochain à un service de guérison. É por isso que no domingo próximo vou me consagrar a um serviço de cura. Je crois que nous sommes consacrés pour le service de guérison. Eu acho que somos consagrados para o serviço da cura. Du corps ainsi que de l'âme. Do corpo do mesmo modo que a Que alma. Dieu bénisse son serviteur. Que Deus abençoe seu servo. En effet, No efeito, depuis que je suis rentré, desde que eu voltei, je vous ai parlé de vision eu vos falei das et visões de ce qui s'est produit et tout. e daquilo que aconteceu e tudo. Et j'ai développé là-dessus, là-dessus, E eu vous exposant pourquoi j'ai fait toutes ces choses. Eu desenvolvi lá em cima o porquê que eu fiz todas essas Et coisas. puis ce matin, E nessa manhã, j'ai continué à développer. eu continuei a Jusqu'à desenvolver. venir maintenant à cette dernière poule. Até chegar agora nessa última puxada. Maintenant, Agora c'est le moment où je dois me consacrer à Dieu. é o momento que eu devo me consagrar a Deus. Le moment où Dieu va me parler. O momento onde Deus vai me falar. Voyez-vous, Estão a ver? je dois vraiment avoir un petit changement dans ma propre vie. Eu devo ter uma pequena mudança na minha vida. Ce n'est pas que je sois mauvais. Não é que eu seja mau. Je ne pense pas ça. Não é isso. Mais je me sentir un peu plus près des gens. Mas eu quero me sentir mais perto das pessoas. Alléluia. Aleluia. Je veux me sentir tout près de mes frères. Quero me sentir mais perto dos meus irmãos. Je n'irai plus dans le désert. Não vou mais na mata. Je n'irai plus en brousse. Não vou mais lá. Mais je vais me consacrer à Dieu. Vou me consagrar a Deus. Dieu a changé ma vie. Deus mudou a minha vida. Je veux me sentir tout près de mes frères. Eu quero me sentir mais perto dos meus Je irmãos. vais aimer mes frères davantage. Eu quero amar os meus irmãos. Dieu a changé ma vie ce soir. Deus mudou a minha vida. nessa noite. Alléluia. Aleluia. Gloire à Jésus-Christ. Glória a Jesus Cristo. Merci Seigneur Jésus. Obrigado, Senhor Jesus. Merci Père bien-aimé. Obrigado, Pai Merci bem pour amado. William Mario Branham. Obrigado para William Mary Branham. Ce n'est pas que je sois mauvais. Não é que eu seja mau. Non. Nada disso. Mais quelque chose a changé ma Mas vie. alguma coisa mudou a minha vida. Il a prêché sa paix debout dans la brèche. Ele pregou aquilo parada da Je brecha. veux me sentir près des gens. Eu quero me sentir mais perto das pessoas. Merci Seigneur Jésus. Obrigado, Senhor. Ces gens à qui j'essaie d'annoncer cette vérité de l'évangile As pessoas na qual eu tento falar a verdade desse evangelho et qui tournent le dos, e que viram as costas, ils refusent. que negam. Je vais les suivre. Brianna me diz que não vou lhes fugir, vou lhes seguir. Même s'ils refusent, hein, Mesmo se eles je negarem, vais être tout près eu vou d'eux. estar no seu lado. Je peux entendre un amen. Quero ouvir um amém. Même s'ils refusent, Mesmo se eles negarem, je serai avec eux. vou estar com eles. L'homme le plus saint de cet âge, O homem mais santo dessa era, William Mario Branham. William Mary Branham. La miséricorde, A misericórdia. la compassion. La misericórdia. Même s'ils tournent le dos, Mesmo se eles me virarem as costas,
Les gens qui j'ai prêché la parole, pas de changement. As pessoas que eu preguei a palavra, nada de mudança. Je me suis irrité, mais Dieu va me changer. Eu fiquei nervoso, mas Deus me mudou. Que Dieu de Branham nous change ce soir. Que Deus de Branham nos muda nessa noite. Crucifier le frère, crucifier la sœur, Crucificar o irmão, crucificar o irmão, o Mais fulano, vous o n'avez pas fulano. le temps de prier pour votre Você não tem frère. tempo de orar para o seu irmão. Vous envoyez tout le monde en enfer comme Jonas. Você manda todo mundo no inferno como Jonas. Tout le monde en enfer. Todo mundo no inferno. Ces gens à qui j'essaie d'annoncer cet évangile As pessoas que eu tentei anunciar esse evangelho et qui tournent les dos, e eles dão as costas ils s'éloignent e eles se afastam disso et ils se moquent de cela. e eles se zombam disso. Or moi, Por enquanto eu je trouve que c'est un insulte acho que é uma injúria envers moi. para comigo. Ça m'est égal. E isso não tem nada a ver comigo. Mais quand aux choses que je dis Mas quando essas coisas eu digo sont la vérité, que são verdade, pour essayer de leur venir en aide, para tentar lhes dar uma mão de ajuda, c'est comme de pousser un bateau au large et dire é como encostar barco à margem e allez, dizer: le voici, traversez, traversez. vai, aqui está, Allez-y. atravessa, Sortez atravessa. de ce courant tumultueux. E saia desse corrente. Vous allez mourir, vous Vai allez périr morrer, là-bas. vai perecer aí. Et il se moque de vous, E ele se simplement. zomba de você, Et il verdade? s'éloigne. E ele se Eh afasta. bien, moi, E bem, eu, s'il s'éloigne, se eles se afastam, j'ai l'impression eu tenho a qu'il impressão n'y a plus rien que je puisse faire. Voyez-vous? que nada possa se fazer Mais sem uma fé. maintenant, Mas agora, je vais descendre en vitesse sur la rive vou descer rapidamente et les persuader. e persuadir elas. S'il s'éloigne, Se eles se je naufragar, vais descendre sur la rive eu vou descer na margem pour les persuader para persuadir à eles, revenir à la parole. para voltar na palavra. Revenez donc. Volta então, Revenez donc. volta então. Il faut que vous ayez ce sentiment-là. Eu preciso que você tenha esse sentimento. À partir de moi-même. A partir de eu mesmo. À partir de moi aussi. A partir de eu também. Il faut que nous puissions avoir ce sentiment-là. Eu preciso que nós possamos ter esse Où est le sentimento. propitiatoire? Onde está o Où propiciatório? est le trône? Onde está o trono? N'est pas au ciel. O trono não está no céu. Où est la miséricorde? Onde a misericórdia Elle está? est sur la terre. Está sobre a terra. Elle est en vous. Está em você. Si Dieu est en vous, Se Deus está em você, vous serez pitié de votre frère. você terá compaixão do teu irmão. Même s'il est tombé Mesmo se ele caiu dans l'esclavage. na escravidão. Oh, je commence à prêcher en français. Oh, eu começo a pregar em francês. Où sont les frères? Où sont les frères que peuvent être comme Paul? Onde estão os irmãos que podem ser como Paulo? Qui peuvent se mettre dans la brèche? Que podem estar aí na brecha. Tenir la main de l'homme de Onésime. Pegar a mão, Un esclave. escravo, Dans l'esclavage. na escravidão. Dans les chaînes. Na escravidão, nas cadeias, E a mãe. correntes. E a mãe, De Philémon. a mão de Filemão. Un homme en colère. Homem na ira. Mais Paul dans la brèche. Mas Paulo na brecha. Il ramène la réconciliation. Ele volta a reconciliação. Si Dieu est en Se vous, Deus está em você, vous aurez ce sentiment-là você terá esse sentimento de réconcilier votre de frère, reconciliar o seu irmão, réconcilier votre soeur, reconciliar a sua qui irmã, est que enchaînée está dans le encadeada péché, no pecado, qui est que enchaînée. está encadeada, acorrentada na Où escravidão. est l'esprit de Paul Onde está o espírito de Où est Paulo? l'esprit de Branham? Onde está o espírito de Branham? pour apporter Para levar la a réconciliation? reconciliação. Alléluia. Aleluia! La miséricorde. A avec cœur. misericórdia. Oh, il dit, Oh, ele diz, Paul dit à son frère, Paulo diz, ne regarde plus cet homme comme un esclave. no fim, não olhe esse homem como escravo. Il est ton frère. Ele é teu irmão. Il n'est plus un esclave. Ele não é escravo. Il est délivré. Ele está liberto. C'est votre frère. É o teu irmão. Et s'il te doit quelque chose, E se ele te deve alguma mets coisa, cela sous ma compte. coloca aquilo na minha conta. Alléluia.
Ah, Se tu dois quelque chose, se você, ele te deve alguma se tu coisa. dois quelque chose, Se você deve alguma coisa au diable, hein, ao diabo, mettez cela sous la compte du sang de Jésus-Christ. coloca aquilo sob conta do sangue de Jesus Et Cristo. soyez libres E seja de la liberto maladie. da doença, Soyez libres liberto de tout problème. de todos os Soyez problemas. libres. Seja liberto. Soyez libres. Vocês estão livres. Alléluia. Aleluia. Vous connaîtrez la vérité. Conhecereis a verdade. Et la vérité vous rendra E a verdade vos libres. libertará. Mais pour cela, il faut la miséricorde. Mas para